Da li znate šta je ovo? Nice one. Yes! Yeah, of course, yeah, okay. Hakuna Matata. I will not try this. Yes, try. No, opet me je za... Uff! Yeah, great. The same. It's not the same. Priča ovih dječaka je posebna i za divljenje. To je Afrika. Često me ovakve stvari toliko pogode i bezan sam na ceo svet. Oh, one question for me. Yeah. Okay, it's very exciting. Which things make you happy in my farm? I think that your happiness is your family. Ovog puta ćemo da gledamo film. Evo ti ovdje, sedi. Vi ste mi glavna pomoć, ovdje idete svuda za mene. Tako je bre mali. Okay. Gdje si se zaleteo? Daj mi rođeče kameru. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Život na farmi u afričkom selu Kele kod mog domaćina Kibanua odvija se ustaljenim ritmom. Iz dana u dan upoznajem nove detalje svakodnevnice lokalnog življa i sve više razumem koliko je zapravo teško biti farmer na ostrvu kao što je Pemba. Da biste preživjeli, morate da gajite sve. I samo tako ćete prodajom državi doći do nekog novca, koji će vama i vašoj porodici obezbediti egzistenciju. Niki Banu nije izuzetak, pa me je nakon vanila i karanfilića upoznao sa još jednim začinom koji mu donosi neophodne šilinge. Da li znate šta je ovo? Prošlo je vreme, dovoljno ste razmišljali. Ovo je crni biber. This is the black pepper. Not paper and pepper. No, I'm throwing out. Because we saw that one. You see? I'm using. Vidiš da ja ponekad mogu da budem od koristi. I can be useful sometimes. Okay? Yes, very good. Nice one. Yes. Woo! It's strong. But Test it. Probaj. test. Probat ću ako i ti to uradiš. I will test if you test first. Pa ne mogu, ramazanje. Sorry, okay? Iskusno je Kibanu iskoristio ramazan kako bi izbjegao sirovi ljuti biber. Would you like a clove? Would you like a clove? Oh, it's strong. It's very small. Baš je jak. Yeah. Sad zamislite da uzmete crni biber, ovoliku kugli koliko sam ja uzeo, znači to kad biste, mogli biste sami da se pojeo svežo. It's very strong. It's very strong. Yeah. Okay. And, Kako ga koristite? Svučemo ga sa grančice, postavimo na tkaninu i ostavimo da se suši na suncu, nakon čega ga meljemo. Koristimo biber dosta u jelima. Na primjer, sada je Ramazan, pa ćemo tek večeras moći da ubacimo malu, ali sasvim dovoljnu količinu bibera u kašu. Vidiš li razliku? Ovdje nema plodova. Verovatno su izdanci još mladi. Tako je. A koliko im vremena treba da izrastu? 6 meseci? Ne, dovoljno je 3 meseca. 3 months? No, okay. Zeznuo si me sa ovim. Yeah, of course, yeah, okay. Hakuna Matata. Crni biber je jedna od najkomercijalnijih tropskih kultura i sastavni deo gotovo svake kuhinje. Njime se kroz istoriju najviše i trgovalo na tržištu začina, a neretko su se zbog njega vodili ratovi. Slično se ponaša vanili, jer za rast koristi drveće iz okruženja, uz koje raste poput loze. Osim u kulinarstvu, koristi se u medicinske svrhe i u kozmetičkim preparatima. Dakle, ovo je crni biber spreman za upotrebu. Razlikuje se od onog sveže kojeg sam probao. Ovaj je suv i ima jači ukus. Misliš ponovo da me nateraš da probam? Probaj. I will not try this. Yes, try. No? You can try first. Yeah, try it. Yeah. Is it strong?
Yep, but... Opet me je za... Is it strong? In the moment it's not strong. U početku nije ljuto, ali kasnije je i tekako. Da, ovaj kada je osušen, Yeah, great. Naravno i ovo prodaješ pored svega što uzgajaš. It's the same process like the... Da li je ista procedura prilikom sušenja kao kod karanfilića i vanile? For drying. Is not the same. It's not. Because this black pepper you cannot boil. Nije. Okay. Razlika je u tome što biber ne kuvamo, već ga nakon branja odmah stavimo na sušenje. Dovoljno je da 3 dana za redom ima sunca i to je to. Just right. No. For 3 days, if there is a lot of sun, Yeah. you can remove it, put in Yeah. for sale. Yeah. Good. A današnje sunce iskoristit ću za, nadam se, uspešne snimke iz drona iznad Kibanove farme, posebno preko nestvarno zelenog pirinčanog polja. Upravo je Pirinčano polje naša sljedeća stanica na putu kroz farmu. Svi doprinose i rade punom parom. Putujući kroz ostrvo, primetio sam da su na Pirinčanim poljima uglavnom žene. Zašto? It's not the truth. Sometimes you guys got... Nije baš tako. Delimo poslove svuda, pa i ovde. U početku dok sadimo, radimo i mi muškarci. Ali kada dođe vreme da se čupa trava iz pirinča, onda to rade žene. Okay. During this, for removing this plant, rices, grasses, is the part of women. Znači one sada uklanjaju travu iz pirinča? Da, ali gotovo da nema razlike između trave i pirinča. Mora da je teško da čupaju. Yeah, but it looks like the grass and the rice, for me, it's like the same. It's not the same. Yeah, of course, but for me it's look like... Okay. Nije isto. Znam, ali meni tako izgleda. Yeah, of course. Because they remove grass like this. Yeah, the grass Da, is more... trava ima nešto jaču boju. Yeah, of course. Okay. So that's the hard job. To je onda težak posao. Nije, posebno kada je u ovoj fazi. Pa se i deca uključi i pomažu. Children also is concerned. The kids, yeah. On 1 year, you can Koliko žetvi imaš godišnje? Jednu, jer sve zavisi od kiše. Da mogu da navodnjavam, imao bih i 2, ali nemam novca za to. We have water. Water, yeah, of course. You can cook farming 2 times. 2 times. You know what? Autumn. You know what? Znaš, već duže vreme sam na Pembi i kiša pada gotovo svaki dan, tako da se nadam da ćeš možda i uspeti da imaš još jednu dodatnu žetvu. Bez obzira na toliko kiše, nije dovoljno za pirinač, ali jeste za druge kulture, pa sejemo kukuruz, kasavu i ostalo. But you can plant maize, millet, cassava, and other. Yeah, of course. Ova žitarica jedna je od najzastupljenijih u ishrani širom sveta, najviše u Aziji, ali je i ovde česta kao osnovna hrana većine stanovnika. Jeftina je i stomaci su makar puni, što mi je pre mesec dana rekao Amir tokom mog boravka u selu Đambijani na susednom ostrvu Unguđa. I ovde su svesni toga, pa svi vredno rade u polju. Uglavnom žene, ali i deca. Priča ovih dečaka je posebna i za divljenje. That's all your kids or not? Ovo su sve tvoje deca ili ne? Oni su ovde kako bi zaradili neki šiling, sadeći pirinač. To nije lak posao, jer moraju svaku sadnicu da zabodu u zemlju na određenu udaljenost. Mud. And then because there is a very large distances from this, and then you can put this. Rekao bih da se sadi na oko 10 cm. Yes, from this rice to this rice is About 10. About 10.
Naporno je ovo, nego kako. Posle 5 sati rada u polju idu kući. 4 or 5 hours, Yeah. they go their home. Ovo nije posao za decu, ali ovi dečaci su ovde zbog majke koja je jako bolesna i treba im novac za njeno lečenje i da obezbede nekako hranu. And they come this to take to their mother or their family. Yeah, of course. Because their mother is very ill this time. Yes. And they come this because to help her. Oh, okay. So But this job is especially for women. for the women. And sometimes for men. Yeah. So that's the great thing that. To je zaista neverovatno sa njihove strane. Dokazuju šta znači ljubav i porodica. Good job. Zuri, on the yes. Yes. Good. To je Afrika. Često me ovakve stvari toliko pogode i besan sam na ceo svet, što nemamo svi iste mogućnosti. Moraju li deca da završe u polju da bi imala možda 3 obroka dnevno? Šta je sa detinjstvom, bezbrižnim odrastanjem? Toga ovde nema. Odrasteš preko noći, jer primoran si da radiš sve kako bi preživeo. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Nakon što smo posle ovih nekoliko dana obišli celu farmu, u kibanu u ovoj kući sumirat ćemo utiske. Na kraju, posle svega, možeš li mi reći kako živi jedan farmer na ostrvu Pemba? Also my life is very good for me because Zadovoljan sam svojim životom, jer je poljoprivreda deo njega. part of Time se bavim. my life. Yeah. And in my farming also, and my plant Ponosan sam na svoju farmu i sve kulture koje uzgajam, poput vanile, cimeta, karanfilića, crnog bibera. black pepper, cardamom, ginger, and so on. Da, imaš dosta toga u ponudi. A pored poljoprivrede, da li se ovde u selu živi i od nečeg drugog? Some of them are fishermen, Yeah. and some of them are farming. Da, neki se bave i ribolovom, kao i tradicionalnim zanatima kako bi zaradili. Can you live good? Možeš li da živiš dobro kao farmer ovde na Pembi i generalno na Zanzibaru? You are a farmer. In general, it says that the life is good in both. Yeah, you are eating the healthy food. Kao što rekoh, možeš. Da, jedeš zdravu hranu, ali ograničeni smo na sezonu, pa prihodujemo samo u određenim periodima godine. They pick their clothes and they continue their life by selling in the government. But they say that in generally the life is good. Bez obzira na sve, život je ovde dobar. And I want to tell you that next time, welcome. Želim da ti kažem da si kod mene uvek dobro došao. Imam jedno pitanje za tebe. Oh, one question for me. Okay, it's very exciting. Which things make you happy in my farm? Koje stvari su ti se svidele na mojoj farmi? I think that's your happiness is your family. Mislim da je glavni izvor tvoje sreće porodica. Živiš jednostavno za nju i zadovoljan si onim što imaš. Nije ti potrebno to još nešto da bi bio srećan. I like to see the people. Volim da upoznam ljude koji uživaju u svom životu na pravi način, ne razmišljajući o materijalnim stvarima, već o svim onim sitnicama koje ga zapravo čine lepim. To mi se sviđa kod tebe, ali naravno i sve što uzgajaš s ljubavlju. Tako da je moj konačan odgovor šta me ovde čini srećnim, to je tvoja sreća koju imaš sa svojom porodicom. Life with your family. Thank you very much. Manga. Trip. Yay! A kada govorimo o njima, eto ih ispred kuće. Čekaju da završimo razgovor, pa da gledamo film, kao što sam im i obećao. Naravno, nisu ovo sve Kibanova deca. Sjatilo se pola sela, jer vesti o nekom filmu brzo se šire među najmlađima. Naravno, pauza je, a kad je pauza, tu su uvek deca. A deca uvek vole laptop, malo nešto da gledamo dan.
Naravno da ćemo da gledamo, pošto obično puštam deci ono što sam snimio u selu tokom dana, ono što je njima poznato, međutim ovog puta ćemo da gledamo film. I to moj omiljeni film, Rocky 4. Ja, šta god da se pusti, vi ćete gledati. Evo, sad ćemo da pustimo. Lion, mada to kod nama ništa ne znam. Simba! Simba je Lion. Evo ovako, sad će tu da počne film, movie. Muzika, slušaj. Movie, Rocky Balboa. Laptop je velika nepoznanica, pa i starija ekipa došla na mini projekciju. Ali da biste čuli film morate da ćutite. Dobar. Naravno, kao što vidite, ovdje se obraduju svi filmom, i stariji i mladi. Znaš o čemu se radi? Tu je poenta, radi se, evo, čekaj, dođi. Evo ti ovdje, sedi, vidi. Dobro, ne mora. Samo sam htio da ti kažem, nemaš bolji ugao. Ovo je poenta priča o bokseru Rockyu Balboji, koji je postao slavan borac. Znaš kakav film? Moj omiljen, ja volim taj film, najviše gledam. Inače sad su kadrove Rockya koji se šiba sa Apollo Creedom i priprema se za meč sa Rusom, sa Ivanom Dragom. Ja se inače nalazim na krajnjem zapadu ostrva Pemba, u selu koje se zove Kele. Kele. Džangani. A nije Kele. A Kele je tamo. A dobro, eto, ispravili su. Džangani. Dobro. Džangani. Inače, Džangani i Kele su dva sela u istoj ulici, a Kebanova kuća je bukvalno između njih. Verovali ili ne, trebalo mi je jedno pola sata da ih organizujem. Ovo je slikanje. Mnogo ste slatki. I ovo je jedini moment kad sam mogao da ih organizujem da budu ovako mirni i da stoje. Nastavljamo snimanje uz potpunu oduševljenost dronom. Iako je sunce pržilo, nisam želeo da propustim priliku da kamerom prođem kroz selo. Naravno, uz ekipu. Evo, uvijek imam ekipu koja me prati gdje god da krenem. Mnogo su slatki. Evo sad kad su vidjeli da snimam na ovoj strani, bit će ih još više. Ajde za slikanje, ajde. Evo drži ti ovako, evo drži ti. Evo, ajde. Evo da se slikamo svi zajedno. Picture. Ajde, slika. Tamo gdje je ona i onda ćemo ovako. Ajde, slikanje. Good. Mnogo ste slatki, čovječ. Ja ne mogu da odolim da vas ne snimam. I vi ste mi glavna pomoć. Ovdje idete svuda za mene. Tako je, bre mali. Sad koristim na kvarnu situaciju da snimim, pošto sam krenuo da snimam selo, a decu nigde ne mogu da izbegnem i oni uvijek idu iza kamere, jer sad oni misle da ja sad snimam, pošto evo vidite, otprilike ja sad držim kao kameru, oni misle da ja sad snimam ispred, a kad se okrenem, svi će da se razbeže. Moram gledam ovako da bi mi poverovali ovu priču, ali sad pogledajte šta se dešava kad ja okrenem kameru ka njima. Eto, bežanija, a? Svi hoćete, a? Nema. Jako mi je zanimljivo ovdje u selu, nakon farme malo sam odlučio da prošetam kroz selo i zaista je živopisno i nadam se da će vam preneti samo makar deo onoga što trenutno osjećamo u ovom delu Afrike, to je ona prava iskonska Afrika. I ljudi, predstavljaju, odnosno deca. Šta se dešava kad se okrene glavna kamera, to ste već vidjeli, evo koliko želite vidjeti to iz prvog lica, to izgleda ovako.
Gde si se zaleteo? Zna to još da bude drastičnije, jer svi padaju u travu, svi beže, ali dobro, sad smo se primirili. I ovo je kamera i ono je kamera, isto. Nema razloga da bežimo, tako? Viš šta nas je ovde. I sad ja ne znam uopšte da li su oni plaše zbog toga što ja držim kameru ili što sam dao lokalcu da drži kameru pa se njega ne plaše. Ovo nemam pojma, ali ukoliko bih ja uzeo kameru ne znam što će se desiti. Ajde, daj mi rođeče kameru, da vidimo. Evo, ovo je isto kamera. Ništa, evo. Definitivno sam ja u pitanju. Dobro, idemo dalje. Selo Kele ne razlikuje se mnogo od ostalih na ostrvu Pemba. Kuće uglavnom od blata i pruća, uz retke novije sa betonskim blokovima. Ulice naravno neasfaltirane. Kod nas poznate kao letnji put, koji je dobar samo kada nema kiše, jer se stvore rupe i postane neupotrebljiv za retke dale koje prevoze stanovnike okolnih sela do glavnog grada, gde prodaju na pijacama ono što uzgajaju na svojim poljima i kupuju potrepštine koje ne mogu da nađu ovde. Ulice su i mesta gde se okuplja komšiluk, jer kada je ovako jako sunce, ne možete ništa drugo da radite, sem da se opustite i uživate u hladu. Ovde ga ima, jer sa obe strane glavne ulice ispunjene barama od prethodne kiše, ogromno je drveće. Ono što me je posebno oduševilo, ne samo ovde, već i u čitavoj Africi, jeste posvećenost porodici, posebno mlađim članovima. Primer je ovaj dečak koji sa toliko ljubavi i pažnje čuva mlađeg brata da sam poželeo da nikada ne prekidam snimanje. Naravno, taj neki čudni strah od kamere uvek je prisutan. Kako za koga? Jer uvek ima onih koji žele svoju sreću da dele sa svima, pa i kamerom. Neki su nespremni dočekali snimanje, ali nije problem. Malo komplikacije, ali na kraju je ipak uspelo. U blizini Vidikovca, gde je, kako kažu, najlepši pogled na polja i šumu, posjetio sam vredne devojčice, koje ljušte i cede pomoranđe kako bi sutradan njihovi roditelji nosili da prodaju na pijaci u gradu Čake Čake. Neki rade, neki grickaju, ali u svakom slučaju doprinose na svoj način. Za kraj, na putu ka novoj destinaciji ovog predivnog autentičnog afričkog ostrva, zastao sam kako bih snimio predivnu panoramu sela koje se preko beskrajne zelene šume spaja sa Indijskim okeanom.
Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Ovako sam ja pecao kad sam bio mali, znaš? Znaš, Đori, kad je bio mali, kao ti isto je pecao na tu. Ništa, a? Ništa. A, pojelo ci glistu. Divan. Ajde, daj drugu.